Courant Nayangati Sango. Courant Nayangati Sango. بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. Ngera ka pompe. Mais pendran do son zapa yenga mingi aka dans zapa wala a mosquée. Mais ina ko mokba aita encore aye pepe parce que ndoyeti zapa singoka. Zasi zapa faire comprendre binamo. Boton zapa ko muyanga na wali atene. Le prier na dans zapa ensemble so akana loati bani Israël ando giriri. Mais wali musulman وتقدم ماذا باتنا أكو obligatoire بيبي أتنا أفضل صلاة المرأة في بيت زوجها meilleure prière so wali musulman aka sabs nzapa ka valider aka solo sana dati ko litiro donc ton ba mérite ni ton wali musulman a prier nzapa na yati badbatilo bon le seul prier nzapa na véranda le na valeur on le seul prier na ti lo ndoti badba mo wali so me prier na ti salon ti mo bon mo na valeur mo on le seul prier na véranda mais mo wali so me prier na ti kubu wala chambre ti ko litimo mo kana mérite prière mingian on le seul prier na gigini so bon mo koli musulman mo so mo prier na nzap mo prier nzapa na danzapa mo la mo kana valeur on le si le prier tout na ti dati loko et puis mo prier na groupe kana ensemble a comme 27 points mais mo prier nzapa mo ko na dati mo bon au foot on ko peut-être c'est pas sûr bon là c'est toi même i matérialisé ni ba ton a atteint là so je sois qu'on a mosquée prier imam le 27 000 mais mon ban ngati mo prier amona 1000 francs quand il pensait place à que tu na mosquée après mati iazo ie a vie présente il soit que éphémère so mingi bon ça pas à faire comprendre binamo ni la tonne ba ikirna de Coran tu tane perdre fil ni pepe mati bana ati kota sangoti mama Marie wa mokondo wala Vierge Marie al Coran tane ya Maryam qunuti ndapalatene oh mon mari mon humilié territement le rabbik na Seigneur bien zapatimo wasjudi mo incliné warka'i ma arraki'in ate me prosterner mo politimo na c'est ensemble na associé à que sambela le bien zapa ni la toneba nati hadith so aka authentique ayrat na sahih al-Bukhari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nati apendra asango susu ko muna concerné attention ko zapa tenati Coran le tene kamula min ar-rijal kathirun wa lam yakmul min an-nisa illa asiyatu imrat fir'aun wa maryam bint imran وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم donc le tenant a coliminga du type perfectionné donc a coliminga wala perfection wala ala du type a soit kana modèle aka kota exemplaire kana valeur mingi na ti coli mais na cha wali awali so sara effort na ko sara tinza pa irtala wu aka mingi pepe ni la le tenant a tondani na Asia wali ti pharaon ando et puis na Marie mama Marie wa makondo mama ti Jésus lona litiro bon ala la si ala kana iri mingi mais wato godna da pakila batene gratia wali na tanso ni vivant andoda tinzerengoni ti ongo valeur ti Aisha akada pepe Aisha ka wali ti wato ko hibanda pa atene mérite Aisha akatona pendre plat préféré ta arabe na doti tangata plat ko beta la quoi donc so fagatene na popo ta wali tiro Aisha kana place maintenant doti dunia awali so sirta la wungangu mingi akeme ma Asia wali ti Firauna wala Pharaon et puis na mama Marie wa mokondo wa ita la ba awali so sinza pa ka gondala na Qur'an gela si wato ko ba pa aga furna itanani na ti beni kitab sa ta tufatul ahwas so ko encore annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanagi tane tane khairu nisaihim Maryam bint Imran atane nzoni wali na doti gigiso akema mama Marie wa mokondo molingati Imran wa khairu nisaiha Khadija bint Khuwailid et puis le coup na vivantini nzoni wali ake Khadija bint Khuwailid so aka première wali ti wato kadi bien dapa sallallahu alayhi wasallam donc ton al-Qur'an atene ya Maryam qunuti li rabbik wasjudi warka'i ma'ar rak'in donc dapa aka na raison ti gondalo atene mon mari mo sar terati mo kete na Seigneur ti mo incliné mo prosterner ensemble na associé ake prosterner boni la nzapala que tene faso ni mu charge ti fa que atene so ko se sigine ngati Muhammad sallallahu alayhi wasallam sigi mana ti Coran so akatene ti zwa landa pa afata tena tene ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك جل شأن الله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الله أكبر bien zapatene akota sango su ko ikima depuis na ndina tongo ndati a chapitre zuti singo na ni gezo wala Coran ni completo bien zapatene zalika min amba il ghaibi nuhihi ilayka ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam zalika atayena kenye
min amba il ghaibi so ka kota sango ti mystère wala ti pene nuhihi ilayka so si ninza pas venir là si ni révéler ni transmettre mon message ni à travers ange Gabriel là ni attend so si yana passé so wa ma kuntu ladayhim iz yulquna aqlamuhum mo kala na popo cha la pepe na ndembe so lani si ala bi a plume so ala marqué à tawra wala pentateuch na niso na tinguti sara tiro so mo kana popo cha la pepe ayyuhum yakfulu maryama so si ala sara tiro o sorti te ti wara zola si aka so benda titene a wara titene a bata mari na yati to turchulo wama kunta ladayhim iz yaqtasimun lani Muhammad sallallahu alaihi wasallam na popo cha la pepe na ndembe so si ala pika patara aka discuter so kadani afatene lo hannatu bint fakhuz walti imran na taso silo du mama mari wa mokondo bolo inga lo tena lo tiro wali lo kana habilité te lo lina datin za pas constamment na ndembe kwen ti tena lo bata wali ni pepe mati lo inga lo tena petit na dusina datin za pas la ko pepe na taso geneti wali aga le pete lo dusina dans pa pepe ni la lo mu mama mari wa mokondo kete na ti berso logo na dans la partie Urushalim wala ti Jérusalem logo lo wara lo tene bon ala mu mena ngeni so si mu yanga ni tene ni dulo ni kizana service in za paso ala muni ala batalo lo sara ko sala tin za pani boni la amon ngati bani Israël na tani so bon ala ko to oh so ko mon ngati imam tani la mati Imran ka kota zo parce que descendati Aaron itati Moïse so ti tatane ni so donc lignature la londoka voilà honoré mingi bon ala quoi que na mbanda itara la bata pendre mo ndo so que na noblesse na danzapa et puis Allah que veiller na surveillance si batanga loti élevé ngolo bon ga budurungo ye na terechala bon ila silani a muna la inspiration tene bon ala gwa mu plume so si ala ma verset so kana ti pantato ka écrit na ti akude so je crois mu plume chulo kwa binando chingu mo si ngwa mena timoni bon mo kana mo so si plume to man banando chingu ni a fatene mo la sinda pas sormo tene mo bata lo mama mari wa mo kondo bon la si ala gwa bini na ti tiro sortala na ti nguti Jordanie lani mona bingo a plume tana da panda sara a soro plume ti Zacharie ko le prophète là et puis le koliti tante maternelle ti mama mari wa mokondo ton ekira ta sangora ti histoire ti islam a fatonga so bona nzapa ketena ndanda watu ko to Muhammad sallallahu alaihi wasallam azo so ka juif na chrétien étonné pepe tona sango ti nzapa na ka sigi polele ka ma aka sonné api ka pika beti zo ko inga tana ka tatene so bonza patena ba yena lundu na mbagetini zalika min amba il ghaibi nuhihi ilayka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba so ka kota sangoti mystère so ninza pa enveni la ni révéler la mo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam parce que tona tita inga réalité teneso lani mo ka vivant pepe wa ma kunta ladayhim is yulquna aqlamuhum lani mo ka présent na ala na popo si mo la mo ka témoin oculaire titene mo la si mo ka duti titene mo ma ay so passer la popo tala na pigango patrati bingo plume na Jordanie so ayuhum yakfalu Maryam wama kunta ladayhim iz yaqtasimun lani mo même na popo tala na tasu ala ka discuter so mo ka na popo tala pepe boni la so fatene mama mari wa mo kondo to so si fage zapa aka gondaluna ko sala tin zapa mais là-bas waliso lo que pieuse lo que ta wa mo kondo ni biani lo que vierge lako le tambola kiri pepe lo neteretilo to so si diko biri afa jusqu'à londana danzapa lo que sambela nzapa sala noblesse tilo jusqu'à nzapa ko tokana la kobe na paradis ainsi que zunalo akobe zo saison na que d'appel ko te aita to mo diko Qur'an si mo gati inga zwala que mama mari wa mo kondo ni mais malheureusement azo kira kanga tala duku tu Qur'ana zania we ala que inventa tane kiri bodon la itene na ita pardon tono mo itente na ndoti azo so nzapa agondala itene mbagi na place nzapa na mbada i augmenter pepe i diminuer pepe za si nzapa avi katati mina mo i waranzoni compréhension titene inga tene mama mari wa mokoza kamene wali zake exemplaire titene wali wa mabeti dunia kwe a imiter nzoni ngobo tilo titene lo wara pasa titene nzapa zanga tufano tilo gigi tilo na yayu tilo a yutinzoni nila al-Qur'an ndo afafaso nati pendre comportement ti mama mari wa mokondo nzapa sala lo faso lo mveni kwe kota cadeau القرآن ده تنجاتنا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم الله أكبر وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين جل شأن الله أي تيما قطاتنا تنزا nzapa mbati révélé nandanda watokatilo Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nyana nzapa tene rappeler na du dunia motena is qalat al malaikatu
motena ndembe si a ingova wala ange ti bien dapa anda tene ya Mariamu oh mon mari mon kondo mon mao inna Allah ta'ala lo bien dapa yubashiruki loko muna mo pendre annonce wala nzoni sangoti tene bi kalimatin minhu na verbe social ndo nambage tilo wala kota sango nambage tilo ismuhu irti verbe ti nzapani so almasihu le messie Isa Jésus ibnu Maryama monengeti mama Marie wa mokondo lo monengeti nzapaka mulo na moso wajihan fi dunya lo que noble lo que na valeur mingi na ndoti gigiso wal akhirah et puis na yayu ko lo que noble lo que na valeur mingi kana yayu d'ailleurs lo que senga zo pepe wa min al muqarrabin lo que na popoti a rapprocher na terati bien zapa Allahu akbar aita ala ba kwati pene na ndo soit que kota miracle kanda a malaika wala ange ala apparaître na terati mama Marie wa mokondo na sous forme humain dans la sigi ton colis wala zotonso ma dit ton église pepe a zo sinda pas honorer ala que ba a ange na sous forme humain mais bango ange na forme ti pange tilo ti ange ta tena so forme archange ba kengangu parce que ga wa prophète là que ba to si annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na première apparition ti ange Gabriel na lo balo mbeto saralo et puis où c'est bangolo le balo na place jujube to 42 na 6e ciel wala sidratul muntaha ni la si Coran fatene wato ko bien d'abord ko ba ange Gabriel na sous forme ti ange tilo 2 fois bon attends tu le apparaître na d'outil khira so si le révéler le iqra ou seni le apparaître na lo 42 lo ka 600 l wala pange bandu omene nzoro ko sunza pasa teto ka pendere mingi metolo han wala lo ziati pange tulo akanga leti sphère wala nduzu mobimba boso aga tene allusion concernant bango en ange même binamo zoti la so aita zo petit ba ange pepe mo ba ange langoti ma unziao je suis tout aba ange le sara au revoir na gigiao za sito igadi bango ange ni wala malakal mot da pa mona ipasa alondo na tibe asina menga itene la ilaha illa Allah boso mama Marie wa mokondo comme le voronza pas constamment dans la partie Jérusalem nati voronza pas tu le na to si ima ko Qur'an atene ya Maryam qunuti li rabbika wasjud ka ima arraki'in nati apprendre comportement tu lo wala si za pas anda atoka fa révélation en ange gatene le tene yanga na yanga tonga so ni la Qur'an tene isqalat al malaikatu mo rappeler na du dunya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndembe si en ange bien da pas tene ya Maryam oh mon mari wa mokondo inna Allah yubashiruki bi kalimatihi atbal bi kalimatin minhu le bien d'apa le gomuna mon annonce na verbe ceci à l'ondre en bagati le bien d'apa Allahu akbar donc Jésus a que verbe ti bien d'apa ne d'apa que la fatene irtiro ismuhu al-masih irtiro on veni agduti le messie so dans Jésus nati gigitiro d'apa sara quoi ti pene wala ngangu miracle so d'apa que sara le que manifester na ordre ti d'apa que soa même ton traitement so ton Jésus a touché mon d'apa que muna mo guérison na ordre ti bien d'apa bon là nati Coran d'apa il tene Isa ba vrai dit Jésus ni aka Isa ibnu Maryama lo que moi ngati mama Marie wa mokondo Matin a pas créé le miraculeusement sans titane quand il a touché mama tiro là doulo là a attribué lo na mama tiro bolo Jésus so lo gozotingi a pepe wajihan fi dunya wal akhirati ate lo kana valeur mingi na doti gigi soge et puis na yayuka kwa lo kana wa min al muqarrabin na yayuka lo dina a rapprocher ti lo bien dapa Allahu akbar ala ma faso kota tenesu ndapa fana kwa tipene botolo mo jiko Qur'an ape mo ma secret so pape secret so si kona ka fana ditene univers mobimba yinga wala dunia yinga aga so si na dungo Jésus yesu si anene esprit créature quoi que sowa ndapanda di fana seriti akpene ne tene wa yukallimu an-nas fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin jalla sha'nullah daga pakira tene na dungo so si mama Marie wa mokondo akedu mo ngati le Jésus ni so na taso lo tigina betilo na pekoti naissance tilo lo ndagi foroto wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahlan lo ke zimenga tilo lo ke tenetene na azo na taso lo ndana ti berso et puis na taso lo ga kanda kwe wa mina salihin et puis lo ndota na popoti a wa mokondo wala associé ke pieux Allahu akbar bo teneni anne na ti esprit mama Marie wa mokondo on veni zambi na moni lo ko wali so lo ke vierge lo ke sainte lo ko wa mokondo lo inga kwa tibususu pepe lo inga kwa tizabeza pepe lo inga yanga to pepe to so si nzapa ko gonda mama Marie wa mokondo lo patita na gonda loni mezo constamment lo kona danzapa lo ko sambela tulo nzapa mérite sambela nzapa tulo na kira sara nzapa ko tokana ko be na paradis lo kete et puis encore a ange ni akira ga apparaître lo kira tene o lo ko douane de bir molenge bo irti molenge ni agaduti ande